आज घर पर ऐसा मज़ेदार पुलाव बना कि सब उंगलियां चाटते रह गए। लेकिन असल राज क्या है? वो एक छोटी सी चीज़ जो हर कोई भूल जाता है। अगर आपका पुलाव कभी भी होटल जैसा नहीं बना तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं बताने जा रही हूँ वो सीक्रेट जो 90% लोग मिस कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियाँ गम फिक्र को दूर करे। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा ज़बरदस्त खुशबूदार और टेस्टी घर वाला पुलाव जो एक बार बना लिया तो आप बार बार यही बनाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम घर पर पुलाव बनाते हैं, लेकिन वो ना तो खुशबू में वैसा होता है और ना ही जायके में जैसा हमें किसी दावत या होटल में मिलता है। कभी चावल चिपक जाते हैं, कभी मसाला कम लगता है और कभी वो मज़ा नहीं आता। आज सुबह से ही मौसम इतना ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा हो रहा था ना कि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं भी अपने घर से जब बाहर निकली, लॉन में मैं टहलने लगी तो वो इस कदर हसीन मौसम में मैंने ना कुछ पिछले साल मैंने ना बोगनवेलिया की बेल लगाई थी। अब ये माशाल्लाह ना ग्रो कर रही है और इस पर फ्लावर्स पिंक कलर के लग रहे हैं। वो इतना प्यारा लग रहा है ना, तो मैं बस ना सुबह शाम इन्हीं को देखती रहती हूँ। और अमरूद का एक पौधा लगाया था पिछले तकरीबन 1.5-2 साल पहले। उस पर ना छोटे छोटे ना अमरूद लगना शुरू हो गए। मैं बस सारा दिन बैठ के ना इन्हीं का मुआयना करती रहती हूँ कि कहीं बच्चे ना तोड़ दें, बच्चे ना कुछ। लेकिन फिर भी बच्चे इतने ढीठ है ना, वो तोड़ देते हैं। अगर हम लोग अपने आगे वाले घर में जाए ना तो पीछे जब वापस आओ ना तो बच्चों ने कोई ना कोई कारनामा सर अंजाम दिया हुआ होता है। इतना प्यारा मौसम लग रहा था ना, तो आज मैंने सोचा क्यों ना, मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि आज ना कुछ चावल वगैरह बना लो, क्योंकि घर में आधे घर वाले जो है ना वो चले गए थे। बाकी मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर रह गए थे, हम तीन। और देवरानी और मेरे जेठ रह गए थे ना। तो हमने सोचा चलो आज लोग कम है, घर में अफराद कम है, तो ऐसा करती हूँ कि है ना चावल बना लेती हूँ। मैंने बनाया तेज़ मिर्चों वाला स्पाइसी, मैंने ना तिहारी बनाई, आलू वाले चावल बनाए, वो इतने टेस्टी बने। लेकिन उससे पहले ना अभी मैंने चावलों को भिगोया ही था। मैंने कहा टाइम पड़ा हुआ है, मैं बाद में ना इसको बनाऊंगी, क्योंकि अभी ईशा की अजान भी नहीं, क्योंकि कारी साहब को भी खाना देना होता है। कारी साहब भी चावल बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, उससे पहले मैंने बना ली थी चाय। चाय के साथ मैंने ले लिए थे जी केक फ्रूट और नीमको पड़ी हुई थी। इस कदर अच्छा मौसम हो गया था, इस कदर ठंडी हवा, ना पता चल रहा है गर्मी आ रही है, ना पता चल रहा है कि सर्दी आ रही है। और इस कदर तेज़ हवा चलना शुरू हो गई थी, इस कदर तेज़ हवा चलना शुरू हो गई थी जैसे अभी बस बारिश आई कि आई। तो हर चीज़ दरख्त वगैरह, मैं भी अपना सारा काम, मैंने भी जल्दी जल्दी चाय बनाई अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए। साथ में नीमको और केक फ्रूट अपने हस्बैंड को भी दिया। मैं भी वहीं दहलीज पे बैठ के ना खाने लगी। मैंने भी चाय पी और खा पी के मैं भी ना एकदम, जब तेज़ हवा चली, मैंने अपना मोबाइल उठाया और मैं भी वीडियो बनाने के लिए बाहर चली गई। तो मेरे हस्बैंड मुझे पूछ रहे कहाँ जा रही हूँ। मैंने कहा मैं ज़रा वीडियो, थोड़ा सा आगे तक मैं जाती हूँ, मैं वीडियो बनाया हूँ। मैं भी अपनी कज़न के पास चली गई, दोस्त के पास चली गई। वहाँ जाके मैंने उससे बोला, मैंने कहा मेरी वीडियो बनाओ, बहुत प्यारा मौसम है। हमारे यहाँ पे ना स्टेशन बहुत ही नज़दीक है और बहुत ही प्यारा स्टेशन है। तो एक दिन मैं आपको स्टेशन की वीडियो पूरी जो है ना, पूरा व्लॉग आपको स्टेशन का बनाकर दिखाऊंगी और बताइएगा कि कैसा आपको हमारा स्टेशन लगा, क्योंकि ये रावलपिंडी का सबसे अच्छा स्टेशन है। मैं कहती हूँ पूरे पाकिस्तान का सबसे अच्छा स्टेशन है ये। और ये स्टेशन ना उस्मान पीरज़ादा और समीना पीरज़ादा का फेवरेट स्टेशन है। वो कहती हैं कि हमें यहाँ पे आके ना इस स्टेशन पे बहुत सुकून मिलता है। खैर अभी स्टेशन की बात नहीं हो रही, अभी तो घर की बात हो रही है। खैर जी, हम लोग इंजॉय करते करते, हवा तेज़ चलेंगी, मगरिब की अजान होगी। जैसे मगरिब की अजान हुई है, मैं भी घर की तरफ लौटना शुरू हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता ना बारिश होना शुरू हो गई थी। फिर एकदम से बारिश हुई है। जब बारिश हुई है तो मैं तो भागी हूँ। मैंने कहा ये ना हो कि मेरा मोबाइल पे पानी गिर जाए और ये ना हो कि ख़राब ना, अल्लाह ना करके ख़राब हो जाए। मैं जल्दी से भागी हूँ, भागकर मैं आगे गई हूँ, क्योंकि मैंने चावल ऑलरेडी भिगो कर रखे हुए थे। साथ ही जैसे ही मैं घर गई हूँ, घर गई हूँ तो जाकर मैंने सबसे पहले जो है ना आलू को ना उनको काट लिए, स्लाइसेस में मैंने काट लिए, क्योंकि आलू मटर का सामान का जो सालन पड़ा हुआ था ना, वो एक दिन पहले का पड़ा हुआ था। तो हमने सोचा क्यों ना आलू मटर भी बीच में डाल लेते हैं और आलू एक्स्ट्रा से भी मैं ऐड कर लेती हूँ। तो मैंने उसका मसाला बनाया, मसाला बना के फिर मैंने उसके अंदर आलू जो स्लाइस किए हुए थे वो कटिंग की है। मैं इसके अंदर डालती हूँ मोटी वाली बड़ी वाली मिर्च, ताकि वो जब बंदा खाता है ना उसके चावलों के साथ, और चावल को, जब आलू वाले चावल बने हो तो मैं कहती हूँ चम्मच तो बिल्कुल भी मेरे पास ना है, मैं कहती हूँ हाथों से आप उसको खाओ। और वो इतना मज़ा देते हैं ना, आलू वाले चावल हो, साथ रायता हो, सलाद हो, अचार हो, मैं कहती हूँ जो मज़ा है ना वो दुगना तिगना चुगना हो जाता है। खैर जी, मैंने जब इसको, मैंने कहा मैंने हर चीज़ कटिंग करके रख ली है। जब मैंने इसको बना के, मैंने जब इसके लिए, जब मोटी वाली मिर्चें मैं इसके अंदर मसाले में ऐड करती हूँ ना, मैं मसाले में ऐड नहीं करती, क्योंकि जब मैं मसाले में ऐड करूँगी ना वो ज़्यादा गल जाएंगी, तो वो ज़्यादा गली भी अच्छी नहीं लगती। थोड़ी आजकल की ये इस तरह की मिर्चें आ रही हैं, आजकल के मौसम की ये मिर्चें, मुझे ये लगा कि शायद ये तेज़ नहीं होंगी, लेकिन जब मैंने इसको बना लिया
اچھے سے میں نے اس کو دم لگا لیا، اور دم لگانے کے بعد میں دم یعنی کہ جب میں چاول ڈالتی ہوں پھر اس کے بعد میں یہ مرچیں ڈال دیتی ہوں، اور چائنیز نمک ہو آپ کے پاس وہ، یا کیوبز ہو، چکن کیوبز وہ میں ایڈ کر دیتی ہوں کہ اس سے چاول بہت زیادہ مزیدار بنتے ہیں اور کھانے کا بھی دل کرتا ہے۔ اور آلو والے چاول میرے بہت، مٹر پلاؤ سے زیادہ میں کہتی ہوں آلو والے چاول میرے بہت زیادہ فیوریٹ ہے۔ اور اس کے اندر میں ہلدی کی مقدار تھوڑی سی زیادہ رکھتی ہوں۔ اب آپ لوگ کیسا پلاؤ کھاتے ہو آلو والا مجھے نہیں پتہ، لیکن آپ ایسا کھا کے دیکھیے گا، بنا کر دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا کھانے میں بھی اور بنانے میں بھی۔ خیر جی، میں نے جب یہ 3 پیالی اپنے چاول لی تھی، 3 پاؤ چاول میں نے بنا لیے تھے، لیکن بنانے کے بعد جب میں نے دیکچی ہی اس پہ چٹائی پہ لے گئی، میں نے کہا نہیں بار بار کیا میں ٹرے میں ڈالوں۔ پھر جیسے ہی میں نے اس کے اندر املی بھی اس کے اندر ایڈ کرتی ہوں، املی بھی اگر آپ چاہیں تو املی بھی اس کے اندر ایڈ کر لیں۔ اناردانہ میں منہ سے ویسے نکل گیا، اناردانہ نہیں، املی آپ ایڈ کر لیں، میں کہتی ہوں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں۔ آلو بخارا اگر آپ کے پاس ہو، اگر آپ بریانی کے مسالے بھی اس کے اندر ایڈ کر لینا، کیونکہ بریانی مسالے میں تو آلریڈی وہ ہوتا ہے، آلو بخارا ہوتا ہے اور سارے اسپائسیز ہوتے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے۔ لیکن میں نے یہ بریانی مسالہ نہیں ڈالا، میں نے سارے کھڑے مسالے ڈالے تھے۔ کھڑے مسالے کا بھی اپنا ہی الگ ذائقہ ہوتا ہے، ہر چیز تیز پات کیا، بڑی الائچی، چھوٹی الائچی، لونگ، ہر چیز بہت مزہ کرتی ہے، سالن میں ہو یا چاولوں میں ہو، میں کہتی ہوں سب کا الگ الگ ذائقہ نکلتا ہے۔ اس کے بعد بنانے کے بعد میں کہہ رہی ہوں کہ بارش ہو رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس قدر موسم حسین تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اب آپ کے شہر کا کیسا موسم تھا مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور آپ کو میرے چاول کیسے لگے یہ بھی مجھے لازمی بتائیے گا۔ میں نے چاول دسترخوان پہ باہر ہی لگا لیے، چٹائی بچھا کے میں نے چاولوں کو باہر ہی رکھ دیا تھا اور دروازہ کھول دیا تھا۔ میں کہتی ہوں ٹھنڈی یہ ہوا، بارش ہو رہی تھی اور گرم گرم چاول، میں کہتی ہوں اتنا مزہ آ رہا تھا، یقین کریں کہ دل کر رہا تھا کہ بس وہیں پہ بیٹھے رہو، وہیں پہ کھاتے رہو بیٹھ کے۔ خیر جی، ہم لوگوں نے کھانا کھایا، کھانا کھا کے اس کے بعد واقعی ہی انگلیاں چاٹنے کا دل کر رہا تھا۔ میں کہتی ہوں آلو والے چاول ہوں اور چمچ ساتھ نہ ہو، میں کہتی ہوں ہاتھوں سے ہی آپ کھائیں، میں کہتی ہوں زبردست ذائقہ، دگنا تگنا ذائقہ اور مزہ آ جاتا ہے۔ اور چمچ سے کیا ہوتا ہے چاول کھانے کا مزہ؟ چاول کھانے کا مزہ چمچ سے نہیں، ہاتھ سے ہوتا ہے۔ بارش بہت تیز، کبھی ہلکی ہو رہی تھی تو کبھی تیز ہو رہی تھی، میں کہتی ہوں اس قدر حسین موسم لگ رہا تھا تو دل بھی کر رہا تھا کہ کافی پینے کو، لیکن کافی اس ٹائم تھی نہیں، نہ کافی تھی نہ چائے تھی، کیونکہ رات کا ٹائم تھا اور وہ ٹائم بھی بہت زیادہ ہو چکا تھا، کیونکہ ہم لوگوں نے کھانا لیٹ کھایا تھا۔ اور میں کہتی ہوں اس قدر مزیدار چاول بنے تھے آپ بھی ٹرائی کیجیے گا، لیکن اس میں آپ بڑے والی تیز اسپائسی لال مرچیں لازمی، سلاد، چٹنی، اچار، یہ۔ تو دوستوں، آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک سادہ سا گھر کا پلاؤ بھی اتنا زبردست اور مزیدار بن سکتا ہے کہ ہر کوئی انگلیاں چاٹتا رہ جائے۔ اور سچ بتاؤں، ایسے ہی کلاؤڈی موسم میں ہلکی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ گرما گرم پلاؤ کھانے کا جو مزہ ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ ایسی مزیدار ویڈیو دیکھنے کے لیے میری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور زبردست ویڈیوز کے ساتھ، اب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔